लिए चलते हैं। जिसने कुरान करीम की फिजा में आंखें खोली है और कुरान करीम जब वो पढ़ता है, बामे फलक से सितारे उतर करके उसे सुनते हैं। ऐसा अजीमुल मर्तबा कारी जो इसी इलाके से ताल्लुक रखता है, जिसने कुरान करीम पढ़ने का एक सलीका और हुनर सीखा है, मेरा इशारा कलाम कारी मुमशाद आलम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया है, जो उस्ताद है शौबे तजवीद व क़िराअत मदरसा इस्लामिया अरबिया फ़ख्रुल उलूम गांवड़ी। हजरत वाला से गुजारिश है इन 4 मिसरों के साथ किताबों में जो अफजल है। إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ما شاء الله. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. बहुत अच्छे माशाअल्लाह पैसा है सुभान अल्लाह. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. حياك الله أكرمك الله ما شاء الله سبحان الله. الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. سبحان الله ما شاء الله. اللهم زد فزد ما شاء الله. وبشر المؤمنين. التائبون العابدون الحامدون
حياك الله أكرمك الله ما شاء الله سبحان الله السابقون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله أكبر ما شاء الله سبحان الله बहुत अच्छे وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى बहुत अच्छे ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما شاء الله ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم سبحان الله बहुत खूब وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه سبحان الله ما شاء الله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه
माशाअल्लाह। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। हय्याकल्लाह अकरमकल्लाह माशाअल्लाह। وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير माशाअल्लाह। وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الله माशाअल्लाह। ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم माशाअल्लाह बहुत अच्छे माशाअल्लाह। ثم تاب عليهم
التواب الرحيم الله العظيم. इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नीयत से शेयर भी कर दें.